हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू द ब्लॉग आ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे बहुत बहुत सारा स्वागत जदि आपण माने आम ब्लॉग गुडी को फेसबुक रे देखुछन देन फॉलो करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु निहाती करदेबे आ यूट्यूब रे सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे आ सांग माने देखंतु आपण माने लाइक शेयर फॉलो जो करिवे आपण मानको बिल्कुल भी पैसा पड़िबनी बस एतिकी जे गोटे भल पाइबा मिलिबो बोली मते खुशी लागिबो जे हां मते एते सारा लाइक से आसिले फॉलो शेयरिंग ए सब बढ़िले मते लागिबो जे हां मते बहुत मात्रा रे भल मिलूँ आ मत गोटे एनर्जी आसो मत गोटे मोटिवेशन मिल जे हाँ मु नुआ नुआ वीडियो सब आगक आगक आहरी आहरी बनैबी आपण मानक मुहर टिके खुशी देवी कि जदि मो वीडियो माध्यम किसी आपण मैंने शिखी पारे रेसिपीज कि आउ जहाँ जहाँ किसी एसेट्रा एसेट्रा मो वीडियो माध्यम ताले मते मते लगे जे हाँ मते भल पाइबा मिलूँ तो मु आगक आहरी आहरी नुआ नुआ वीडियो सब बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त झक्कास वीडियो सब आनिबी तो सांग मैंने आज आसी भाकुर माछ आउ चिंगुड़ी बड़ बड़ चिंगुड़ी आज आ गोटे नॉनवेज डे तो आज बनब झक्कास झक्कास नॉनवेज आइटम सबू तो भाकुर माछ आउ चिंगुड़ी परिष्कार करके हजबैंड बाछी बुझी धोई नहीं आसले मुझे लुण हलदी पकईदेली आज यूजुअल नॉनवेज आसला माने मो हजबैंड सेटा ड्यूटी से आउ गोटे ड्यूटी नॉनवेज दिन से नॉनवेज आनी परिष्कार करी परिच्छन्न करी धुआ धुई करेंगे तो लुण हलदी गोले देले मैरिनेट कर रखी देछि आ टिके परे मो रोसई बास स्टार्ट हो एपटे आज सकाल सकाल मो पुओ कौन करना नित्यकर्मटा सरे देछि ता मुहरु देखि पड़थिबे कौन से करूछि एने तो सकाल सकाल कोन करेनी आज कौन के उठू उठू आज नित्यकर्मटा सार देछि तो मु कहली भल होला आउ आगु दिन सारा कहीं जगी रही पोछा पोछी करने सकाल सकाल ता कामटा सरीगले गोटे काम भी सरला कौन मु भी खुशी गली मुझे हाँ ठीक अच्छे कम गोटे सरला तो ताको ये क्लीनिंग करदेवी आउे मु मोर रोसई आज स्टार्ट करदेवी दुई दुई नॉनवेज आज बनैबी सेटा मो पे टिके टफ रहिबो कहीं आज गोटे बनैबार थिला आज अलग अलग बहुत सारा प्लानिंग पटा भी थिला किंतु दुई दुईटा नॉनवेज आसीगला कहीं आमको आज नॉनवेज किए देइचंती दुई दुईटा जाक तो से टे आज कम जोरसोर प्रेसर स्टार्ट हो गला नॉनवेज आसला माने सैया सब हाउस वाइफ मानकर माने सारिबा तापर खाया पीया बाड़ी बुड़ी नॉनवेज प्रथम थाए आम गोटे भल से बनैबा घर लोक खाइले जमी शांति आ खुशी हे से गोटे प्रथम टेंशन थाए केमिति सुंदर से बनैबा भल से बनैले घर लोक मैंने खाइले खुशी हे तापर नेक्स्ट काम रहा कौन ना क्लीनिंग पटा किचन टा भल से क्लीनिंग हम आइंस स्मेल गंध जीव भल से परिष्कार परिच्छन हम बासन पटा सब क्लीनिंग टी एक्सट्रा प्रेसर रे धुआ हम लिक्विड सर्फ डिटर्जेंट दिखाकर भल से बास्ना आइंस कि घरे किसी रही ये सब आइंस आसवा दिन मेन मेन ड्यूटी सब हाउस वाइफ मानकर तो पुअर कम सारिकी मुझे आसीगली ये भाकुर माछ को भाजी दूसरी भाकुर माछ टी आम प्राय प्रिफर करूना जो मैंने आम ब्लॉग फॉलो करती आम रोही माछ सब बड़े आणु तो आज आमको भाकुर माछ मिलगला आमको आसी गिफ्ट तो चल लगिगला माने गोटे नुआ भी बहुत दिन पर आम भाकुर बो आसला से भाकुर माछ आनी आमको टे एते लाइक नुहे कि आमको जेहेतु आज मिली तो सहीटा भी गोटे अलग खुशी जे आज आमको मिली तो से भाकुर माछ बड़ बड़ चिंगुड़ी चिंगुड़ी तो ऑलरेडी दुकानी हल्का हल्का देखिथे बाछि देला खाली जो चेर चेर निश लांज गुड़ा थाए से गुड़ा टे हजबैंड कंचरे सब काटिक सफा कर परिष्कार करदे बास एतिकी ही सब थिला किंतु अलग खुशी गोटे भी लगुला दुई दुई आसी देखिया कौन सब केमती बनूची आज कड़क कड़क करी सब माछ गुड़ा को भाजी नहीं जाऊँगी ये देखो बापा बो कुआड़ जाते दुकानी गोटे जरी भी देलानी लु गोटे रसुन छाड़बे से मो स्वामी छाड़बे तले पड़े भी आने गोटे ऋषिता बेबी की धरची चलो रोसई करवा फटाफट आज बहुत सारा काम अच्छी आज गोटे मस्त दिन आउ एडी है लास्ट को भाकुर मुंडर पाली भाकुर मुंडरे सेमती किसी न थाए जमी रोही माछर मुंडरे बहुत सारा थाए खाइबापा भाकुर माछर मुंडरे सेमती एते न थाए तथापि बहुत लोग भाकुर माछ भल पाते कि आम टे पछाऊ आमती करें प्राय रोही प्रिफर करूँ तो ये सब मसला मसली सब रेडी हो देखुए रसुण पियाज अदा जहाँ जहाँ लगे सब नहीं आसी हजबैंड टिके आसीगले हेल्प करने
କାହିଁକିନା ସେପଟେ ପୁଅ ବି ହଇରାଣ କର, ତାର ବି ଖାଇବା ବନିବ। ହଁ ମ୍ୟାଗି ଆଜି ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ଆଜି ମ୍ୟାଗି ବନିଲା। ଏମିତି ନନଭେଜ୍ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ଏମିତି ମ୍ୟାଗିରେ ଦେଇଦିଏ। ସେଦିନ ରୁଟି ପରଟା ହୁଏ ନା, ରୁଟି ପରଟା କଲେ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ମାନେ କାମ ଲାଗିଯିବ, ସେକ ତାୱା ବସାଅ, ତାୱା ପୁଣି ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ହେଇଯିବ। ତ ମ୍ୟାଗି ହିଁ ବନିଲା। ସେ ମ୍ୟାଗି ନେଇକି ଗଲା। ଏପଟରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ବାଛିକି ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଭାକୁର ମାଛ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ପରିକା ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରେ। ଯେହେତୁ ମାଛ ବନିବ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ବାଛିକିରି ହିଁ ମୁଁ ନିଏ। ତ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ କାଟିବି। ଭାକୁର ମାଛ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାରେ ଆଳୁ କଟା ହେବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଗୋଲ ଗୋଲରେ ଆଳୁ କଟା ହେବ। ମୋର ସବୁ ହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ସବୁ ଥାଏ। ତ ଏଠି ମାଛ ଭଜା ମୋର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖୁଛି ବୋଧେ ମାଛ ପୁରା କଡ଼କ କଡ଼କ ଭାଜି ଦେଇଯାଇଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ତୁ କଡ଼କ ଭାଜି, ଯେତେ କଡ଼କ ଭାଜି ପାରିବୁ, ଲାଲ ଲାଲ କଡ଼କ କଡ଼କ କରିକି ମୋ ଭାକୁର ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇନେ କ'ଣ କଲି ନା ସେ ପୋଡ଼ା ଯେଉଁ ତେଲଟାକୁ ଆଉ ରଖିଲିନି, ବେଳେବେଳେ ସେଇ ତେଲରେ ପକେଇକି କରିଦିଏ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତେଲଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ତାପରେ ନୂଆ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବାଟି ବୁଟି ହଜବେଣ୍ଡ ବାଟି ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଗଲେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳାଖେଳି କରିବେ। ପୁଣି ମୋତେ ପୁଅ ପାଇଁ ଖାଇବା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ସାରା କାମ। ତ ଆଜି କ'ଣ ସେଇ ଅନେକ ସାରା କାମ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ କହିଲି ଭାକୁର ମାଛ ଯେମିତି ଏକାଥରେ ଫଟାଫଟ ସବୁ ଏକାଥରେ ତେଲରେ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବି, ପିଆଜ ଭାଜିଦେବି, ଯେମିତିକି ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ। ତ ତେଲ ଦେଇକିରି ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ତ ମୁଁ ନନଭେଜ୍ ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ ମୋର। ତ ତେଲରେ ଦେଲି ମୁଁ କ'ଣ ଆଳୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାରେ କାଟିଥିଲି ଭାକୁର ମାଛ ପାଇଁକା। ଦେନ୍ କଞ୍ଚା ପିଆଜ କଟାଟା ଏକାଥରେ ଦେଲି, ଏକାଥରେ ସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ରଖେ ସେମିତି ଆଉ କରୁନି। ପୁଅ ଆସିଲା ପରେ ଝଞ୍ଝଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ କରୁନି। ଆଳୁ ଭାଜିକି ସାଇଡ଼୍ ରଖ, ପିଆଜ ଭାଜ, ତାପରେ ମସଲା ଦିଅ, ସେମିତି ଆଉ ମୁଁ କରୁନି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଳୁ ଦେଲି, ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଲି, ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜର କଲର୍ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ପରଫେକ୍ଟଲି। ଆଉ ତାପରେ ବଟା ମସଲା ଦେଲି, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର ବଟା ମସଲା ଦେଲି। ଦେନ୍ ଶୁଖା ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଦେଲି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଟିକେ ରାଗବାଲା ମସଲା ଟିକେ ଦେଲି। ବେଶୀ ରାଗ ହେଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁଣି ରାଗିବେ। ମସଲା ମସଲି ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି, ଯେମିତିକି ମସଲା ଲାଗି ନଯିବ, ଜଳି ନଯିବ। ତାପରେ ଦେଲି ଟମାଟୋ, ପାଖାପାଖି 1.5ଟା ଟମାଟୋ କଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଟମାଟୋ ଦେଲା ପରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ବୋଧେ, ହଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେଲି। ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଏସବୁ ଟିକେ ସେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ସିଝିଯିବ, କଷି ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଗରମ ପାଣି। ଆଉ ମୋତେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଜି ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟଲଟା ଆଣିଲୁ ବହୁତ ଇଜି ହେଉଛି। ଏମିତି ଗରମ ପାଣି ସେପଟରେ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛୁ, ଏପଟରେ ଆଣି ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଫଟାଫଟ ଫୁଟିଗଲା ତରକାରୀ। ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଆମର ଭାକୁର ମାଛ ଭଜା। ଭାକୁର ମାଛ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାକୁର ମାଛଟା ତ ଏତେ ବନେଇନି, ବହୁତ କମ୍ ବନେଇଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସୋରିଷ ବେସର ଦେବା। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ନା ନା ନା, ସୋରିଷ ବେସର ଭଲ ଲାଗିବନି, ତୁ ଆମର ଜିରା ମସଲା ଦେ, ଜିରା ମସଲା, ଅଦା ମସଲା, ଯେଉଁ ଗରମ ମସଲା ବାଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସର ବସି ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାକୁର ମାଛ ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ଗରମ ମସଲା ବି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କଲି। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ମାନେ ଏବେ ବନେଇବି କ'ଣ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଝିଅର ଭାରି ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ମୋର ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆଉ ମୋର ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ହେଲା ରୋହି ମାଛ ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ଦେନ୍ ସେପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଡ଼େଇରେ ପକେଇକିରି ଏପଟରେ ଆସିଲି ଝିଆରୀର ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବି। ଆଜି ସେ ଲେଟ୍ ଯାଉଥିଲା। ତରକାରୀ ଆଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଆଜି ମିଟିଂ ଥିଲା, ଘରୁ ସେ ମିଟିଂ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଘରୁ ତାର ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ସେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସିଏ ଯିବ ବୋଲି, ସେ ନେଇକି ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଫଟାଫଟ ରାନ୍ଧିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସବୁବେଳେ ତ ମାଛ ଭଜା ନିଏ ପିଲାଟା, ଆଉ ଆଜି ତ ତାର ମିଟିଂ ଅଛି, ସେ 11:30ଟାରେ ଘରୁ ବାହାରିବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସେ 11:30ଟା ଭିତରେ ଫଟାଫଟ ଭାକୁର ମାଛ କରିଦେଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଖାଉନି, ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛି। ଖାଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଖାଉଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଖାଉନି, କାରଣ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ର ଆଲର୍ଜିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ମାନେ ବର୍ଷାର। ତ ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛି। ତ ତାକୁ 3 ପିସ୍ ମାଛ ଦେଇଦେଲି, ଲାଞ୍ଜ, ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ, ଏମିତି ଅଧିକା କରି ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା 2 ମାଛ ଆଜି ବନୁଛି। ଏମାନେ ତ ବାପ ଝିଅ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେଶୀ କରି ଖାଇବେ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଭଲସେ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ତାର ଭଲସେ ଖାଇଦେଉ, ଘରକୁ ରାତିରେ ଫେରିଲେ ଯାଇକିରି କ'ଣ ପୁଣି ଖିଆ ହେବ। ଆଉ ମେନ୍ଟା ହେଲା ଦୋପହର କା ଖାନା। ଦୋପହର କା ଖାନାରେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଖାଇବେ। ତ ସିଏ 11:30 ଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ ସରେଇଲି, ମାନେ ଆମର ଭାକୁର ମାଛଟାକୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି।
आउ झील तो तार मैगी नहीं स्कूल पलि गला आउे मोर सब कम गोटे पर गोटे चली आज आज हाथ बिल्कुल थय धरनी आज दुईटा जाक आइस रांधि बोली आउ स्थिर बसनी सरीबा जाके मो रोसई घरे सेमती चलती ठिया चिंगुड़ी तकार रेसिपी आ फुल सेयार कलेनी कहीं टाइम आउ मत बेसी हेलानी एटी मु दुईटा तरकारी कर पूरा हालिया खाया भी बड़ ना मैंने करा जो रेट्रे खाइबा भी से बड़ ना तो बर्तमान चिंगुड़ी आलू टे फुटीज अनेक सारा कम अच्छी आम सारे खिचड़ी बनैबी कहीं आम मैंने आलू खाइबू से कौन खाइब डाली तो आज करी कहीं सब झोल डाली करी खिचड़ी करी आलू धन आलू मैं धनिया एवं ऋषि सागर खेलीदेवी समस्त हाय करदेलु हाय समस्त नमस्कार करदेलु नमस्कार नमस्कार करदे ऋषि समस्त नमस्कार कला समस्त बहुत सारा ब्लेसिंग देदेवे तो मुझे जी टे रेस्ट करी ये बसबी ये बापा बाबा साथ खेली कहीं बहुत हालिया गली मो अंटा पिटी कौन हो गला ऋषि टे मोड़ीदे मो अंटा कौन हो गला तो इन्हें तार खिचड़ी बसैबी पुणी तापर पुणी जी मु फ्रेश हेबी टे मोड़ीदे हो मो पिठी टे मोड़ीदे तापर जाकि मेन कम आज आमर अच्छी मेन कमटी जदि हम यही ब्लॉग देवी ऑनलाइन से आर ब्लॉग देवी धन ए इच्छा अच्छी ऑनलाइन मुझे पर ब्लॉग सेयार करी आज मेन कम आमर अच्छी बेसी बाटी नहीं गले पानी गुड़ खसु बदमाश देख आखिर देख बदमाश आ सेपटे मामा तरकारी करूला पिजन रो सेटा पर आठी बाप पु तांकर आसिक खेल होता ये एक्चुअली गाधे जावाक बाहरी तेल फेल लगे सारी बट पुओ एमती कांदिला मत बुले नियो मत बाहर को रास्ता को बुले नियो ये कौन कले कहले मुझे गाम तेल लगे सारी पुणी सार्ट पिलेबी ये पुणी माने एत जिद्दी कला सेपटे मु रोसई करुच्ची आउ दीदीटा आइटम करी पुणी पुओ खाया करी केतले कौन सर पुणी टाइम नॉनवेज न खाइले पुणी माने भल लगे तापर ये कौन कले ना ताकू तेल लगे गाधे न जाकि गामछा पिंधिक आसी खेले गोटे लाली मंदार होती लाली मंदार पुओ को दियो तो ताकू आणिकी खेले पुणी सार्ट पिंधिक गामछा पिंधि आनी खेले चलो सांग मैंने आज मुझे देखेबी मो कलरा सेमती गछ पत्र छिंडूची बदमाश मोर ना कलरा हो नाला किंतु एबे सांग माने मोर कलरा आसिलानी मु बहुत खुशी कहीं नजर पकेबनी मो कलरा रे मो पई कहीं एटा भारी दुर्मूल्य अमूल्य दुर्मूल्य अमूल्य कौन क्या देखो ना टका क्या पानी टैप खोलिया शिखी जाइए खाली दौड़ पानी टैप खोलिया खाली दौड़ पानी टैप पाख दुष्टटा हाँ देखु ये गोटे कलरा होती हाथ मारियानी काले नष्ट हो ये गोटे कलरा आईटी गोटे कलरा होती तोड़े देखेबी जब देखो से गोटे कलरा आईटी गोटे कलरा है आउ सब माने गोटे गोटे सब फूल धरी ये जगह जाइए देखिया केतटा कलरा हो लास्ट फाइनाली है फाइनाली मोर कलरा है आमे जहाँ सब गछ आनीलु आमे सब आमर यही गछ गुड़ा सेपटे लगी से सब गछ गुड़ा आम एलोवेरा मंदार फूल गछ हाँ बाकी तो सब ओनर कर गछ कलरा मोर तीनटा एपर्यंत तीनटा कलरा मत देखा आउ गुड़ी फूल फूल धरी देखिया केते हम तराट फूल गोटे रही जाइए आज गचरे ये तराट फूल ये बाप पुओ ये ओहो ना मो धन झाड़ी झाड़ी नी झाड़ तुम नी को झाड़ खंडिया हिसाब देखुची है मो जन पड़गला सांग मैंने देखो तुम ऋषि पड़गला तो दौड़ू किलकिल 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 ऋषि भाया दुष्ट बेबी कहार थे सब कहे देखो पलैब सेपट के
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷି ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି ଆଇଲା ହସି 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 ସେପଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆସ ତାକୁ ରିଷିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରେ ଖେଳିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ମିଳିଲା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମିଳିଲା ରିଷିକୁ ଏଇ ଘରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମ ପୁଅ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଆମକୁ ଏଇ ଘରଟା ମିଳିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳିବାକୁ କେତେ ସ୍ପେସ୍ ଖାଲି ଲୋକ ଦରକାର ଆମ ଲୋକମାନେ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କାମରେ ଆଜି ଆମ ଲୋକଟା ଅଛି ବୋଲି ତା ପୁଅକୁ ଖେଳଉଛି ଆଉ ଏଇ ଲୋକଟା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ଖେଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାହସ ତାର ଅନିଲ 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 ପଳେଇଲା ଯାଅ ବା କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବ ଯାଅ ବା ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇ ଲୋକଟି ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏ ସେଇଠି ଲୁଚିଥିବ ଯେ ହେଲେ ଗଲା କୁକୁର ଫୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଲୁଚିଛି ଯାଇକି ସେଇଠି ଲୁଚିଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଖେଳିଦେବି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଜାଣିକି ସେଇ ଗେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ଭିତରୁଆ ଯାଇକି ସେଇଠି ଲୁଚିବ ଦୌଡ଼ିବ ଆସିବ ଦେଖ କେତେ ଡଗି ଆସିଲେଣି ଦେଖିଲୁ ଡଗି କେତେ ଆସିଲେଣି ରିଷିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ 3ଟା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଛରେ ଆସୁଛି ଓ ହେଇ ପରେ ଚଢ଼ିଲା ଦେଖିଲୁ ପାଚିରି ଉପରେ ନା ମୋତେ କେଉଁ ପିଲା ବାପା ମାମାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ଅଛୁ ବାପା ଆଉ ମାମା ଆମକୁ ବନ୍ଦ ହଁ ବାଏ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଦୌଡ଼ିବ ସେପଟ ଗେଟ୍ରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆମେ ହେଲେ ଆମକୁ ତ ତୁ ଆଉ ଘରେ ରଖିବୁନୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବୁନୁ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି କଲୁଣୁ ବଡ଼ ହେଲେ କହିବେ ଯାଅ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମାନେ ବାହାର ନା କ'ଣ ବାହାର କରିଦେବ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି ମେଡ଼ିସିନ ଦେବନି ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ଯାଅ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ହୋଇ ତୁ ଆମକୁ ଏବେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ କେଉଁଠି କଣା ମଣାରେ ପତ୍ର ପୁରେଇବ କାହିଁକି ସେ ବାସି କେତେବେଳୁ ଖେଳିଲାଇଁ ବାପାର ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେବ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କେହି ନେବେନି ବାପାର ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗନା ବିକିନା ଭିତରେ ଡକ୍ ଡକ୍ ଫୁଟୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁର ଝୋଳ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେବା ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ତାପରେ ଭାଇ ପୁଅ ପାଇଁ ଖିଚୁଡ଼ି କରିବି ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ବତୁରେଇକି ରଖିଯାଇଛି ତାର ପରିବାପତ୍ର ପୁଣି ବାହାର କରିବି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ହେଲା କାମ ସରୁନି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ପକେଇଲି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକିରି ଦେଇଦେଇଛି ବାସ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଝୋଳ ରଖିଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଡାଲି ବନେଇନି ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ତ ଝୋଳ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ରେଗୁଲାର ଫଲୋ କରନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ନନଭେଜ୍ ଦିନ ଡାଲି କରେନି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଝୋଳ ବି ରଖେ କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଝୋଳ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନରେ ଖାଇବେନି ସେମାନେ ସବୁ ରାତିରେ ଫେରିବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ରାତି କ'ଣ ଶୁଖିଯିବ ତରକାରୀ ନା ସମସ୍ତେ ଝୋଳ ଫୋଳ ଖାଇଲେ ଆଉ ପୁଣି ଡିମାଣ୍ଡିଂ ସମସ୍ତେ ଝୋଳ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଝୋଳ ଖାଇବୁ ତ ମୁଁ ଏତେ ଝୋଳ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ସେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ତ ଏମିତି ଝୋଳ କରିଦେଲେ ଭାଇ ଯିଏ ଯେତେ ଝୋଳ ଖାଉଥା ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା ଆହୁରି ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୋଟା ହେଇଯିବ ଆହୁରି ମାନେ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗରମ ଉପରେ ଅଛି ମାନେ ସେ ଦେଖିବେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଶୁଖିଯିବ ସର ଟାଇପ୍ର ବସିଯିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଏଇଟା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆହୁରି ତାପରେ ରାତିକି ସବୁ ଖାଇବେ ଭାକୁର ମାଛ ଆଜିର ଦୁଇଟା ଆଇଁଷ ହେଇଗଲା ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇଲେ ଜାଣିବା ସବୁର ସ୍ୱାଦ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାକି କାମଧନ୍ଦା ସବୁ ସରାଏ ତାପରେ ମିଶୁଛି फाइनाली यांक पाई मु खाइबा बाढ़ीदेली भाकुर माछ झोल गरम गरम भात आ चिंगुड़ी झोल देखो चिंगुड़ी झोल मुझे ना आहरी से बहलिया रहीकि बहलिया होगला तो आज आम प्लान थिला मिसिकी आमर प्लान थिला आम मिसिकी खाई था किंतु किसी काम पाइंका मोर काम सरीनी तांको आग खाया देदेवी तापर सी पुओ सहित रे मु खाइबी
चलो तो खाइले ये कहे केमिति कौन टेस्ट कहब केमिति लगुच। चिंगुड़ी झोल चिंगुड़ी झोल हापुड़ी कौन हापुड़ी आगे भाकुर चाखिक कह भाकुर झोल हापुड़ तांकर होची चिंगुड़ी फेवरेट नहीं तुम चिंगुड़ी फेवरेट नुहे तांकर चिंगुड़ी फेवरेट तांकर उड्डीब चिंगुड़ी खाई मारे घुंगुड़ी पो सहित आ भाकुर से फेवरेट नुहे किंतु खिया हम ना कौन भाकुरटा भल लगुच तो झोल मो पु खाइब भाकुर ना चिंगुड़ी कौन खाइब। तो सांग मैंने मु लंच पर बिल्कुल किसी भी संध्या सारा ब्लॉग करनी कहीं झीर एग्जाम आसूसी संध्या बेले मुझे देखे पुओ भी संध्या बेले खेले पुओ को जगेबा पड़े एपटे झील को भी पाठ टिके देखा पड़े आ किसी भी ब्लॉग करनी आ मु पूरा राति जाके अपेक्षा करी बस केतबेले आम पूरा फैमिली एकाठी हबू राति आमर एमती राति जो मिसिक 5 थाली बढ़ा हम मझे सब तरकारी भजा भजी पाग जोग सब थुआ हम सेटा जो मजाटा राति सेटा को दिन सारा अपेक्षा करके बसती समस्ते केतबेले एकाठी नॉनभेज बसिकिना खाइबू भाकुर माछ चिंगुड़ी झोल केतबेले बसिकिना एकाठी खाइबू तो सेटा को मन बसी तो रात सेमती आमको मौका मिलला सबू तरकारी गरम गरम करके नहीं आसली दिन बेला तो समस्त इंडिविजुअल खाओ खरा बेले भी आम स्वामी से दिजन जाक मिसिक खाई पार्ला कि पुओ एत हैरान कला दीपर जे आम दिजन जाक मिसिक ही खाई पार्लुन खाली कांदिला कांदिला तो हजबैंड खाइले संभाले मु खाइली एमती है कि राति आमर 4 चान लगिगला आमे पूरा परिवार ये मिसिक खाଇବା एंजॉय कलु आउ कि सब रसुण पियाज पागजोग होला देखि पार्थिबे सब आउ जहाँ आपण मान आखि सामने सब अच्छी आ कौन जाकि शांति लगिला राति समस्ते मिसिक बसिलु आउ खाଇବା एंजॉय कलु रहिली ये सांग।